रब खाता रब खाता रब खाता। स्मृति अगणारे जन्ह पहरिले मने पड़े जेउ कथा सबु जवनरे निया लागी गले मने पड़े जेउ कथा हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो अलिभा कहानी कविता रब खाता 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 रब खाता। नमस्कार दर्शक बंधु स्टोरी इमेज रफ खातर संजय नईला परर फर्द को आपण मानक स्वागत। संजय नईला परर फर्द रे आज आम सह अछंती डॉक्टर प्राचीभूषण त्रिपाठी, डॉक्टर निरंजन साहू, कवि पंचानन बेहेरा, नृत्यशिल्पी तृष्णा सेठी एवं गीतिकार अरुण मंत्री धाड़िकिया गल्प पाठ करछंती पद्मावती बेहेरा। स्टोरी इमेज रफ खाता को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु जीवन दातनार अबुझ नई बही जाए केते सुख सुख को नहीं ये जो नई बहुची बेले बेले से नई भेटुची पहाड़ को भेटुची पठा को बेले बेले भेटुची काशतली फूलर संभार को यही तो जीवन यही जीवनर कथा को नहीं आम रफ खातार संजा नईला परर फर्द कोरोना प्राकृतिक विपर्यय सरकार समस्त को कर सचेतन से सचेतनता को नहीं आमे जदि बंचिबा को सहाय हवा अन्य मान को शिखेबा बंचिबार तरीका क्षति कौन होता समाज होता सुंदर समाज होता मंगलदायक वार्ता यह आज संजर नुआ कथा नुआ चेतना। नमस्कार। रफ खातार आज फर्दरे आसंतु देखिबा कुनी प्रतिभा नृत्यशिल्पी तृष्णा सेठींका नृत्य।
नमस्कार दर्शक बंधु स्टोरी इमेज रफखातर संजय नईला परर फर्द को आपण मानक स्वागत। संजय नईला परर फर्दरे आज आम सह अच्छा डॉक्टर प्राचीभूषण त्रिपाठी, डॉक्टर निरंजन साहू, कवि पंचानन बेहेरा, नृत्यशिल्पी तृष्णा सेठी एवं गीतिकार अरुण मंत्री धाड़िकिया गल्प पाठ कर पद्मावती बेहेरा। नमस्कार, मु पद्मावती। स्टोरी इमेज आज कथार मु पढ़ुची गीतिकार अरुण मंत्री धाड़िकिया गप। गप सर्त। तू मते घृणा करने छाड़दे, मु ते भल पाइबा छाड़देवी। गप सांग। तोर मने अच्छी ना नवम श्रेणी पढ़ला बेले पछ धाड़ी बसी मो उपर को काली पकईलु, ता बदल रे तू मते 25 पैसा दबार थिला, आज जाए देनु जे। गप लुह। बहुदिन पर तो साथी रे देखाला जे तो मुह मिछ कहूला, हेले मो लुह सत कहूला। लुह कौन केबे मिछ कहे कि? गप धला ड्रेस। वर्षा हेले तमे धला ड्रेस पिंध ना तमे धला ड्रेस पिंधिले वर्षा हुए? गप कंढे। मु गढ़िली कंढेटीए, हेले आउ जणे नहीं भांगीदेला। गप धेत। तम बड़ भणी ठारू तमे बेसी संदेही। नमस्कार। बयस साजिनी बाधक से रचना करी बसिछंती कविता। से होउचंती कवि पंचानन बेहेरा। तेबे आसंदे सुनिबा तांको कविता। किशोरटी ता हृदय रे जो उद्बलन सृष्टि हुए, जो आवेगिक सत्ता को नहीं से बंचे, तार मनस्तात्विक दिग प्रति आम बेले सचेतन हो पारुना। आउ से समय ये किशोरटी बड़ जटिल पर्याय दे गति कर तार एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण घटी ये कवितार शीर्षक इच्छार ईश्वरी। चगली झीटी आखि टपटप रागिगले गाल दीटा पाचि लाल हो जाए, ठीक किना हसी दे दांत देखे दौड़ी पड़ाए। बेले बेले गुमसुम लगे, कला बौद ढांकिला परी मुह फुले बसी थाए जे निर्वेद निदामेरु पलटि जाए। भारी अभिमानी चुलबुल झीटी। पचारि ना कौन? किछि कहलानी, खाली हसिला। तापर चुपचाप मुह बुले नेला। हौ हेला, नारु कौन मिलिबो जे? राशि नक्षत्र कालगंडर नियम कौन अस्तित्व व्यक्तिसत्तार आपेक्षिक नियामक? एल विलक्षण आवेगिक तत्वटी आविष्कृत है। चगली चुलबुल झीटीर गोटे गोपन इच्छा अच्छी। गोटे अजणा संगोपित प्रहलिका पछरे धाइंची जे कूल किनारा पाउनी। उच्छ्वास भरा निरुता पेला रोगी परी आउट पाउट होउछि, किछि कहि पारुनी कि किछि सही पारुनी। मु कहिली, हृदय को मुकुला करदे हल्का लागिबो, हृदय को मुकुला करदे हल्का लागिबो। से कहला, मु निजे भी जानिनी। केवल धुआलिया छाती रे शून्य बलयर अपहंच निरुद्विग्न पुष्पित इलाकार उड़ी जीवार अदम्य इच्छा निरंतर जलुचे जलुछि, निरंतर जलुछि जलुछि। साहित्य ठू संस्कृति, अध्यापना ठू श्री जगन्नाथଙ୍କ महिमा गान सबुथिरे जे सिद्ध हस्त से हेउचंती डॉक्टर निरंजन साहू। आसंतु शुणिबा तांको आलोचना। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। सुधी सज्जन मंडली एवं अमृत पिपासु, भगवत करुणा पिपासु भक्त शिष्य एवं गवेषक वृंद, हे आत्मन, आमे प्राय किछि भागरे महापुरुष श्री अच्युतानंदंकर कलिजुग गीता संपर्क में विचार करुथिले। मु पूर्वर कही गोटे कथा आपण माने हेतुरे रखिबे जे महापुरुष अच्युतानंदंकर मालिका संपर्क में विभिन्न चैनल रे यूट्यूब्स रे विभिन्न कथा आसुछि, विभिन्न विचार मध्य घटुछि। आमे स्वागत करुछे। अति साधारण मनीष, विश्वासी मनीष, अंधविश्वासी मनीष ताकू निर्विवाद निर्विघ्न ग्रहण करुछि एवं बड़ श्रद्धाशील हेउछि। यह गोटे शुभ लक्षण, कारण खन्ना वचन एवं मालिका ये हूँ भविष्यत वाणी,
भविष्य को मनीष किपरि सचेतन हब, मनीष सचेतन हेले तार शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक उन्नति घटिव, यह निश्चित। किंतु एठी मु गोटे कथा उल्लेख करने को चाहे जे जदि जड़े लोक ता मनरू जोड़िकी कहीदेव, तार अनुभव नथिबो, अनुभूति नथिबो, किंतु गीत लिखि जानी से 9 अक्षरी रे, 11 अक्षरी रे, 14 अक्षरी रे, 16 अक्षरी रे, 20 अक्षरी रे पद जोड़ी पारि अछि। एवं अनेक आशुकवि मध्य अछंती पद जोड़ुचंती। आपण देखिबे घोड़ानाट रे बहुत प्रसंग पड़ुथला बेले पदक पद जोड़िकी मध्य अनेक कथा कह जाउछि। साधु सावधान जो मैंने ये कार्य कर बहुत है, कारण आप देखिए पंचसखा साहित्य रे अर्थात श्री अच्युतानंदंकर, बलराम दासंकर, जशवंत दासंकर एवं शिशुअनंत दासंकर तथा जगन्नाथ दासंकर, विशेष जगन्नाथ दासंकर नहीं, शिशुअनंतर मध्य से प्रक्षिप्त नहीं, जगन्नाथ दासंकर तो प्राय जमा नहीं, जशवंत दासंकर मध्य से नहीं, किंतु सबुठारु बेसी दुख और परितापर विषय महापुरुष अच्युतानंदंकर जोठी पर्याय पड़ी, जोठी सुजोग जे पाई से बदलू जोड़ी ता पद जोड़ी देछि। कारण महापुरुष अच्युतानंद थे सर्वव्यापक, समस्त श्रद्धाशील सम्मान पात्र थे एवं से निजे आराध्य श्री जगन्नाथ सदृश थे। वाक्य गोटे वाक्य महावाक्य परी महापुरुष अच्युतानंदंकर। तांको मालिका कार कहीकि आम तो बांधिकी रखीचे मालिका भितर से अनेक कथा कहते, किंतु तार साल गार ठार ये मीमांसा जहाँ करुचंती मीमांसक माने वास्तव में देखी चाहिए करंतु। आज्ञा मना नहीं, आप कहतु जिते कथा कहते मनरू पदरू जोड़िकी भी कहतु, कारण आप तो देखिले जानिले अध्ययन करिसेंती तेणु कहींपारे। यही भागरे मु समस्त सविनय अनुरोध करी प्रार्थना करी, कारण बहु लोक विश्वासी लोक अंधविश्वासी लोक अच्छी से किसी बुझुना कि बुझे ना या निर्विवाद ग्रहण करेंगे। यहाँ हूँ मालिकार गोटे उत्तम लक्षण, साधारण लोक ग्रहण करने। ठीक अच्छे आम आसवा कलिजुग गीतार शेष अंश पहुँचीचे। मुझे उल्लेख कर दिए कथाटी को आप देखी ये हूँ द्वापर जुगर शेष समय कथा। द्वापर जुगर शेष युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ राजा एवं ब्राह्मण खाइबा को पाऊना, ये प्रसंग कथाटी आरंभ हो कलिजुग गीतार। एइथिपाई निजे राजा कांदी, भगवान श्रीकृष्ण स्वदेह जिते से कांदुचंती। कारण ना कली एते भयंकर, कलिजुग एते भयंकर आसुचे आगु, और ब्राह्मण मानकर ब्रह्मत्व लोप पाई आ ब्राह्मण माने सम्मान पाइबे नहीं। कारण आम संस्कृत श्लोक अच्छी, गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु गोविंद कहीं मानवे ना, गुरु गोविंद किंतु मानुचंती। आज्ञा तेबे समय आगु आसूची आहुरी प्रखर, आहुरी प्रबल प्रचंड। तेणुक आम कलिर प्रथम अवस्था, कलिर युवावस्था, कलिर वार्धक्य अवस्था कौटी किभली भाव में केते सुतीव्र आ केते गभीर, केते मारात्मक जो माने न करिवे से प्रसंग रे आमे जानिछे। तबे दुईटी लोक संपर्क आम विशेष सचेतन हो, निज संपर्क तो सचेतन हवा, अहंकार न करवा, कारण एटा निज सचेतनता। द्वितीय कथाटी हूँ ब्राह्मण को मानवे ना बोली कहुई, ब्राह्मण को मानवा कारण से ब्रह्म उपवीत धारण करी, ब्रह्मवीत माँ गायत्री दीक्षा नहीं, सावित्री दीक्षा नहीं, गायत्री करुँच जो मैंने करुँच। आज्ञा आ जो मैंने करूना से ब्राह्मण भी नुहति, विप्र भी नुहति। जन्मना जायते शूद्र, जन्म होती शूद्र भाव में जे करेंगे आज्ञा पाइबे। क्रू करवा धातु जे कर से पाइबे। भगवान वाक्य कृपा करी पाइबा। तेणु भगवान गोटे सुंदर भाव में कहते कलिजुग गीतार भगवान श्रीकृष्ण कहते श्री अर्जुन को एवं कलम करुँच अच्युतानंद कहले जे एकाक्षर तू जपिबू। एक मु या पूर्व भाग में कही एकाक्षर व्यतीत आ गोटे हूँ प्राणायाम सूत्र रे, अजपा सूत्र रे जप चली हेतु रखा। आम निश्वास नौचे, आम प्रश्वास आम निह करुचे अर्थात निश्वास छाड़ुचे, प्रश्वास नौचे। ये जो पवन सूत्र या हंस सूत्र बोली कहती, यही प्रश्वास और निश्वास, यही प्रश्वास रे
ଆଉ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଶିଶୁଅନ୍ତ ହେତୁଦ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ହେତୁ କରେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବରେ ଏଠିକି ଆସିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ନୁହଁ। ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଗାଈ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଗୋରୁ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଛେଳି ଭାବରେ, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଭାବରେ। ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇଛି, ଡାକ୍ତର ହେଇଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି, ରିକ୍ସାବାଲା ହେଇଛି, ମୁଁ ଝାଡ଼ୁଦାର ହେଇଛି, ବୁଟ୍ ପଲିସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଶ୍ରମିକ ହେଇଛି, କୃଷକ ହେଇଛି। ଇଏ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କେହି କିଛି। ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ରହୁଛି କି? ସେଇ କଥାଟା କହିଦେଇ ଚେତେଇ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ କେହି। ଆଜ୍ଞା, ଏଟାକୁ ହେତୁରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ। ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏପିସୋଡ଼ରେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଧାଡ଼ିରେ କହିବି କଥାଟା। ଅନେକ କଥା ତ ଔପଚାରିକତାରେ କହିଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ହେ ପାର୍ଥ, ଏବେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ସବୁ ଅଛି। ଉଦୟ ଅସ୍ତ ସ୍ଥିତି ସବୁ ମିଛ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁଲେ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଅରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ରୂପ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଅରୂପରେ ସେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆଖି ବୁଜିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିପାରିବେନି। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତ ମାୟା ଜଗତ ଦେଖାଯିବ, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମାୟାତୀତ ଜଗତ ଦେଖାଯିବ। ବାସ୍ ଦିସ୍ ମଚ୍। ଏତିକି କଥା କୁହାହେଇଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମାୟାତୀତ ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ମାୟା। ଆକୁ ଆଜ୍ଞା କେହି ପାରି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାୟା ଘାରିଛି। କେହି ସନ୍ଥ ସଦୃଶ ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ମାୟା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାବି ହେଇଯାଏ। ଏ କଥାଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତର ହେଲା ଯେଉଁଠି ଅବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ସେଠୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଝରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଝରୁଛି। ସେ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଆମେ କହିଲେ ଏକାକ୍ଷର ଜପିବା ପାଇଁ ଓଁକାର, ଅଣାକ୍ଷର ଝରୁଛି। ଅଣାକ୍ଷରରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦର ନଖ କଣରୁ ଝରୁଛି ସେ ଝର ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଓಂ ନିନାଦ ହେଉଛି। ମ ନିନାଦ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଏ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଣାକ୍ଷର। ଏ ଅଣାକ୍ଷରକୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋଅର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗାମୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସବୁ, ତାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ହି କ୍ୟାପ୍ ଏଚ୍ ହି, ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ। ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାରି ଆଜ୍ଞାରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛି ଅଣ ଅକ୍ଷର। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଏକାକ୍ଷର, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ପୂର୍ବ ଭାଗରେ, ଏବେ କହିଲେ ଅଣ ଅକ୍ଷର, ଅକ୍ଷର ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଭଜନ କର, ପୁଣି କହିଲେ ଅଜପା ଭଜନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଅହରହ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ଭଗବତ ପରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଭଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଭଜନକୁ ଭଜିବୁ ଯେବେ ରେ ଭଜିବୁ ଯେବେ, ଅଜ୍ରାମର ପଦ ଲଭିବୁ ତେବେ। ଅଫୁଟା ପଦ୍ମ ଭ୍ରମର ଆଦରି ଧ୍ୱନି କରଇ ସେ କଳିଆ ବୋରି। ଫୁଟିଲେ ପୁଷ୍ପ ବସେ ତୁନି ହୋଇ, ଫୁଟେ ତୁନି ହୋଇ, ପାଖୁଡ଼ା ଡାକନ୍ତେ ରହେ ସମ୍ଭାଇ। ସହିରେ ସର୍ବଜାଣି ଶୁଣି ନିଆସେ ରହି, ଭ୍ରମର ଗୁମ୍ଫାଟି ଏହାକୁ କହି। ସହିରେ ଏ ଭଜନ ସମୀକ୍ଷା ସହିରେ। ହେ ପାର୍ଥ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଭଜନ। ଇଏ ହେଉଛି କି ଭଜନ? ନା ଇଏ ହେଉଛି ଭ୍ରମର ଗୁମ୍ଫା ଭଜନ। ଭ୍ରମର ଗୁମ୍ଫାଟି କେଉଁଠି ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି? ଭ୍ରମର ଗୁମ୍ଫା ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ଗୁଣଗୁଣ ହେଇକିରି ଭ୍ରମର ନିନାଦ କରୁଛି। କେଉଁଠି? ଆପଣ ମୂଳଦ୍ୱାର ଆସନ୍ତୁ। ମୂଳଦ୍ୱାର ଚକ୍ରକୁ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୁହ୍ୟ ଚକ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ ବା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର କହୁଛେ, ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଚକ୍ର ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଶୀର୍ଷ ଚକ୍ରକୁ। ଶୀର୍ଷ ଚକ୍ର ଭିତରେ
ଭ୍ରମର ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଓମ୍ ନିନାଦ କରନ୍ତୁ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଭ୍ରାମରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତି ଗୁନଗୁନ ହେଉଛି ଭିତରେ, ଭ୍ରମର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କିଏ? ଆତ୍ମା। କାହା ସହିତ? ପରମାତ୍ମା ସହିତ। ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଧୀରେ ସାଧିବାକୁ ହୁଏ, ଧୀରେ ସାଧିବାକୁ ହୁଏ। ଏ ଜୋରରେ କଥା ହେଇକିରି ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଧୀରେ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କଲେ ଯାଇକି ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏକ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ, ଗୋଟିଏ ଦିନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାକୁ ନିର୍ଜନ ମନରେ ଭଜିଲେ ଆସେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜନ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇସାରିଛି, ସେ ଜନ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିପରି ପାଇବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଭଜନକୁ ଭଜବା ପାଇଁ। ଭ୍ରମର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭ୍ରମର କିପରି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଭ୍ରମର କିପରି ଭାବରେ ଭଜନ କରୁଛି, ଏହା ଭକ୍ତି ନିକଟ ଏବଂ ଅମର ପଦ ସେ ହିଁ ଲାଭ କରେ, ଆଉ ଅମର ଜଗତ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ। ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ଅବିନାଶୀ ସଙ୍ଗେ ନିଶା ବିନାଶ ସହିରେ। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନେକ ଅଂଶ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଦଶାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ସୁମର ମନେ ସୁମର ମନ ସ୍ତୁତି କରିବେ ଟି ଯଶ ସମନ। ତୁମର ଯଶ ଗାନ କରିବ ସମନ କଲେ ଯମ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଶ ଗାନ କରିବେ। ଆପଣ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଭଜନ ଶୂନ୍ୟ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଜପା ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦୟସ୍ତ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବୁ ବାବୁ ରେ, ଦେଖିବୁ ବାବୁ ଯୁଗଳ ନାମ ଭାବକୁ ଭେଟିବୁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ଭେଟିବୁ ଦେହ ଖଣ୍ଡିବ ଦଶା ଅପାର, ସେ ଦଶା ଅପାର କିବା ବାଣିଜ୍ୟ କିବା ରାଜଦ୍ୱାର। ରଣେ ବଣେ ଗଲେ ନଥିବ ଭୟ ରେ, ନଥିବ ଭୟ ଜଳେ ଅନଳେ ଯଶ ନୋହେ ବ୍ୟୟ। ଏଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା। ଭଜନ ଶୁଦ୍ଧ ଭଜନ, ଯେଉଁଟା ଅଜବାଜ ଭଜନ କଲେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଲାଭ ଅଛି। ଏବଂ ବିଘ୍ନଗଣ ମାନେ ପାଇବେ ତ୍ରାସ, ଯିଏ ବିଘ୍ନ ଘଟେ ଏବେ ଆସୁଥିବ ଭୟ କରିକି ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା, ଅଜବାଜ ଥିବେ ଆପଣ। ବିଘ୍ନଗଣ ମାନେ ପାଇବେ ତ୍ରାସ ରେ, ପାଇବେ ତ୍ରାସ ଅହୋ ପାର୍ଥ ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଘୋଷ ସହିରେ, ଏ ଭଜନ ମହିମା ସହିରେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶେଷରେ ଏଇ କଥାଟି ରଖିବା ଯେ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନୁ, ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରମର ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ୱର ଗାନ କରୁଥିବା ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆସିଛି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି এই ଘୋର ପାତକରୁ, ଘୋର ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ପ୍ରୟୋଜନତା ଅଛି। ଏ ମୋର ଶରୀର ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମୋର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମରିବା ନିଶ୍ଚିତ। କରୋନା ହଉ କି ଡାଇବେଟିସ୍ ହଉ କି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଚାପ ହଉ, ଇଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା, ଶରୀରକୁ ରଖିବା। କାରଣ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ଅହଙ୍କାର କରିବା ନାହିଁ, ଚଞ୍ଚଳ ହେବା ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ହେବା। ସ୍ଥିତଧି ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତଧି ମୁନିରୁଚ୍ୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତଧି ହେବା ଏବଂ ଅଣାକାର ସୂତ୍ରରେ ଏକାକ୍ଷରକୁ ଜପିବା, ଅଣାକ୍ଷରକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହଂସ ଭଜନରେ ରହିବା, ସୁମନଯୁକ୍ତ ହେବା। ଆମେ କଳିଯୁଗ ଗୀତାରେ ଏତେ କଥା ପଢ଼ିଲେ, ଏତେ କଥା ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ଯଦି କିଛି କହିଥାଏ, ଯଦି ଭୁଲ କହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ସେ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ମୋର। ଆଉ ଯଦି ଉତ୍ତମ କଥା କିଛି କହିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏହାପରେ କଳିଯୁଗ ଗୀତା ପରେ ପରେ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିବା। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ବଳରାମ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ରଫ୍ ଖାତାର ସଞ୍ଜୟ ନଇଲା ପରର ଫର୍ଦ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को मोटे भूलिबेनी। आज पई रहिली नमस्कार। तेबे आपणक मोबाइल रे कविता हेउ कि गल्प निजे पढ़ी आम व्हाट्सएप नंबर को पठातु। आम व्हाट्सएप नंबर 7504422096। आउ थरे कहि दउछु 7504422096। आम जोगाजोग नंबर 9337286723। रफ खाता।